आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। ना इस तरीके से हम सिस्टम चलने देंगे और ना ऐसे सिस्टम चलना चाहिए। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। तकारीर भी लंबी चौड़ी, ऐवान के अंदर उधम भी खूब मचा। हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ। And now a Pakistani boxer is nowhere to be found. He has gone missing in Italy. और जिस तरीके से वहां पे इस वक्त नारे लगा रहे हैं कि हम शरिया को इन्फोर्स करेंगे, हम लंदन का नाम इस्लामिस्तान रखेंगे, क्या इट इज पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का कंट्री है, ये आपको सोचना होगा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने का जो इम्कान है ना, जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो इसराइल या भारत या अमेरिका नहीं, वो एनवायरनमेंट है। सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए। ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में अभी भाई आधी कमी। जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता बैरिस्टर गौहर खान ने सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को काफी खरी खोटी सुना दी। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान की सरकार की खामियां गिनाते गिनाते गौहर खान ने भारत की जमकर तारीफ भी की। गौहर खान ने शहबाज शरीफ पर आरोप लगाया कि उनका परिवार पहले अपने बारे में सोचता है, वह सत्ता में आकर सरकारी पदों को बढ़ाते हैं और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को उन पदों पर बिठाते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता गौहर खान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने और चलाने के लिए भारत से सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, एक समय था जब भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी और आज 140 करोड़ है। भारत में लोकसभा की सीटें जितनी 1971 में थी, आज 140 करोड़ की आबादी होने पर भी उतनी ही सीटें हैं। भारत सरकार अपनी जनता का पैसा बचाना चाहती है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं मानना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी। में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो ये जमहूर। बड़ी ही देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है और ओहदे नहीं बांटे जा रहे। जो उनकी पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन जो पिछले 10 से 20 साल आप उठा के देख लें, उसमें इतनी तरक्की होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी पब्लिक है उसके ऊपर ऐसे वजीर और मुशीर लाकर नहीं बिठाए कि जो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में निकल जाएं और कहें कि जनाब ये देखिए हमें तो ज़रूरत है, काम ही इतने ज़्यादा हैं, कैसे करेगी। देखें ना, उनके पास उनके तो फिर वो सही बात ऐसे उन्होंने की है कि उनको ओहदे देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि भारतीय हुकूमत तो ये कह के ओहदे दे सकती है कि देखें इतनी बड़ी जमहूरियत, इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, तो हमारे तो काम ही इतने हैं, तो अगर हम ओहदे नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम। इतने बड़े मुल्क का काम चलाना कोई आसान तो नहीं, इतनी बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो ये देख लें कि 23 करोड़ आवाम के ऊपर जो है वो किस तरीके से हुकूमत की जाती है। ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से।
اب میں دیکھ رہی تھی کہ سعودی عربیہ نے ایک سٹیپ لیا. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ سعودی عربیہ کے بارے میں کافی دنوں سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ سیکولر جو نارمز ہیں ان کو اپنانے کی طرف گامزن ہیں, رواں دواں ہیں. اور ایسے ہی ہے, اگر آپ محمد بن سلمان کے جو 2030 ویژن ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے سارے سٹیپس ہمیں نظر آ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا بیس تھا مذہب, اس کو انہوں نے سائڈ پر کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ترقی کرنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے چلنا پڑے گا کہ پوری دنیا میں جو ہے آپ کا ڈنکا اگر بجانا ہے تو آپ کو ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور سب کو تسلیم کرتے ہوئے چلنا پڑے گا. یہ جو ہے چورن جو بیچا جا رہا ہے, جیسا کہ پاکستان میں بھی چورن جو ہے وہ 75 سالوں سے بیچا جا رہا ہے, ملک جس کی بیس ہی وہ ہے اس نے بھی وہ کام چھوڑ دیا. اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی خبر یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے رمضان میں, روزوں کے مہینے میں انہوں نے مسجدوں کے اندر جو افطار ہوتا ہے, روزہ کھلوایا جاتا ہے, اس کو بین کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ مسجدوں کے اندر افطار نہیں ہوگا اور بین لگا دیا ہے سعودی عربیہ نے مسجد کے اندر افطاری پر. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی مسجدیں جو ہیں اس کے اندر افطاری کروائی جاتی ہے اور پورے مہینے رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے اندر جو ہے وہ روزہ کھلوایا جاتا ہے. لیکن سعودی عربیہ نے اس کے اوپر بین لگا دیا. انہوں نے اور بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اوپر کی ہیں, ان کی اپنی جو ہے کچھ اس کے اوپر ہیں وجوہات, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, وہاں پہ آپ یہ سب کرنے کی جو ہے کیا ضرورت ہے. تو باہر جو ہے وہ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اس کو افطاری کو باہر رکھا جائے, روزہ آپ باہر کھولیں, بڑے پیمانے پر کروائیں, لیکن مسجد کے اندر یہ کام نہ کریں, کیونکہ مسجد جو ہے اس کا جو کام ہے آپ اس کے اندر وہی کریں. تو ایک تو یہ, اسی کے ساتھ میں یہ دیکھ رہی تھی عربین لیڈی اب مس یونیورس کے مقابلے میں جا رہی ہے. اب یہ مقابلہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بیوٹی پیجنٹ, یہ اس میں سعودی عربیہ نے اس سے پہلے کبھی حصہ نہیں لیا, اور مسلم کنٹریز تو خاص طور پر جو عرب کنٹریز ہیں اس میں سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ سعودی عربیہ کی کوئی لڑکی وہاں پر جا کے اس مقابلے میں حصہ لے گی. تو یہ وہ کنٹری ہے سعودی عربیہ جہاں پر کبھی ابھی کچھ عرصہ پہلے تک لیڈیز گاڑی نہیں چلا سکتی تھی, ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھی, نقاب کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی تھی, اور ان کا فل عبایا اور اس طریقے سے پردہ ہوتا تھا کہ کسی کو شکل نظر نہیں آتی تھی. لیکن اب آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے خواتین کی بغیر نقاب کیے چہرہ چھپائے تصویریں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور وہاں پر لائف سٹائل کافی چینج ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ اور UAE ہیں وہ بھی انڈیا سے لرن کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پچھلے 10-20 سالوں میں اپنی اکانومی کہاں پر لے گیا ہے اور اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کیا. تو اسی طرح کے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ بھی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی اکانومی کو بڑھا کے اب آہستہ آہستہ تیل سے نکل کر وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ دیکھیں نا اس کی تعریف جو ہے وہ تو امریکہ سے لے کر اور یورپین کنٹریز تک ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کہاں پر وہ پہنچ گئے. وہ تو کہنے کی یہ بات نہیں ہے. میں اگر یہ کہہ رہی ہوں تو یہ مجھے اس کے اوپر کوئی توجیہ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اب بچہ یہ کہہ